Halo Alerzaid, ketemu lagi di YouTube Deutsch Ja Natürlich. Sama saya Frau Anggi Fania. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai modal verben. Was ist das eigentlich modal? Oke, so hier habe ich einen Text, ja. Lesen Sie den Text erstmal. Ich bin Friedrich, ich habe Freizeit nur am Wochenende. Von Montag bis Freitag gehe ich zur Schule. In der Freizeit sehe ich Fern, treffe ich Freunde oder gehe ich ins Kino. Aber dieses Wochenende bleibe ich nur zu Hause, denn ich bin krank. Ich habe Fieber. Ich muss im Bett den ganzen Tag bleiben und ich muss die Medikamente nehmen. Ich darf Eis nicht essen. Ich kann auch meine Freunde nicht treffen. Ich finde dieses Wochenende sehr langweilig. Bald möchte ich wieder gesund sein. So, ya, setelah kita membaca teks ini bersama-sama, kita lihat informasi yang ada dalam teks ya. Yang pertama ya, di sini yang bercerita adalah Friedrich. Dia menceritakan kebiasaan dia ketika mempunyai waktu luang, yaitu dia bertemu dengan teman-temannya, Freunde treffen, kemudian ins Kino gehen ya, pergi ke bioskop ya. Tapi itu semua tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena dia sakit ya. Ist krank. Good. So ya, dan dia harus sepanjang hari atau setiap hari dia harus tidur ya, in bed den ganzen Tag bleiben ya. Kemudian juga dia harus minum obat ya, ich muss die Medikamente nehmen. Kemudian juga dia nggak bisa makan es ya. Dan jadinya dia merasa apa? Dia merasa bosan, langweilig ya. Dia ingin segera sembuh. Oke, bald möchte ich wieder gesund sein. So, oke, setelah kita memahami isi teks ya, dan kalian bisa lihat sendiri di sini ada beberapa kata yang saya beri warna putih ya. Apa saja? Good, muss, darf, kann, möchte. Ya. Muss, darf, kann, möchte. Oke. Ini adalah modal verben yang muncul pada teks ya. Kalau kalian mendengar kata-kata muss ya, atau mendengar muss, kira-kira artinya tentang apa ya? Mirip tidak dengan bahasa Inggris? Muss, genau, must ya. Kemudian di sini ada modal verben kann ya. Kann, ich kann auch meinen Freunden nicht treffen. Kann. Kira-kira mirip dengan bahasa Inggris juga? Can. Oke, ya. Kita lihat apakah benar atau artinya ada yang mirip dengan bahasa Inggris maksud saya, ya. Kita lihat. Oke, sebelum kita mengetahui maknanya, kita harus tahu dulu ada berapa sih atau modal verben dalam bahasa Jerman seperti apa sih? Apa saja? Oke. Next. Oke. Setelah tadi kita sudah membahas modal verben yang muncul dalam teks ya, di sini lebih lengkapnya ya, kita akan berkenalan ya tentang modal verben itu sendiri. Pertama ya, müssen, können, möchten, wollen, dürfen, sollen, und mögen. Good ya. Jadi dalam bahasa Jerman ada 7 modal verben ya. Gibt es 7 modal verben. Oke? Good. Ya. Jetzt ya, modal verben ya. Makna yang akan kita ketahui dari setiap modal verben. Ada 7 tadi ya modal verbennya. Yang pertama adalah müssen ya. Di sini adalah atau bermakna sebuah keharusan atau kewajiban ya. Berarti sama artinya dengan bahasa Inggris yaitu must. Kemudian können bermakna bisa atau dapat ya. Bisa atau dapat. Ich kann gut Deutsch sprechen. Saya bisa berbicara bahasa Jerman dengan baik ya. Misalkan seperti itu contohnya. Oke, kemudian
möchten, ya. Möchten menyatakan makna ingin, ya, ingin. Ich möchte Eis essen, saya mau makan es gitu ya. Dürfen, ya, maknanya adalah perizinan, berarti antara boleh atau tidak boleh. Oke. Kemudian sollen, ya, should dalam bahasa Inggrisnya maknanya. Kemudian di sini juga ada wollen, ya, sama keinginan, ya, sebuah keinginan atau harapan, ya. Tapi hati-hati, di sini agak berbeda atau sering tertukar dengan möchten, ya. Kalau bisa saya ambil beberapa kasus, ya, untuk menentukan kapan sih kita pakai möchten, kapan kita wollen, ya. Kalau möchten itu baru sekedar keinginan, ya, masih baru kayak cuma ingin aja gitu ya, tapi belum tentu dilakukan, ya. Contohnya kayak tadi, ich möchte Eis essen, saya mau makan es gitu ya, tapi kenyataannya mungkin tidak dilakukan. Nah, ini berbeda dengan wollen. Beispiel, ich will Deutschlehrerin werden, saya ingin menjadi seorang guru bahasa Jerman, dan keinginan ini akan dilakukan dengan apa? Dia sudah mempersiapkan diri. Nah, kalau wollen berarti stepnya lebih di atas karena butuh persiapan dan sudah benar-benar akan dilakukan, ya. Kemudian mögen di sini maknanya adalah menyukai. Ich mag Nudeln essen, contoh, ya, Beispiel. Good, super. Ya, jetzt kita akan mulai untuk membentuk sebuah kalimat dengan modal verben. Ya, di bawah atau seperti yang kita lihat, ya, di sini ada kalimat presence, ya. Ich lerne viel Deutsch. Ich lerne viel Deutsch. Saya belajar banyak, ya, mengenai bahasa Jerman, ya. Saya belajar bahasa Jerman banyak sekali, ya. Maksudnya sangat menyukai, ya, atau sangat, ya, mempelajari semuanya tentang bahasa Jerman. Oke. Nah, di sini seperti yang sudah kita tahu regel untuk presence, ya, di mana kata kerja, ya, harus posisi kedua. Dari kalimat presence, ya, yang ada, lerne di sini sebagai kata kerja dan dia tepat di posisi kedua. Dan tidak lupa lerne dari infinitive verben lernen. Kenapa menjadi lerne? Karena mempunyai subjek ich, ya, karena mempunyai subjek ich. Dan bagaimana ketika dalam suatu kalimat harus menyertakan atau menambahkan modal verben, kata kerja modal, ya, menjadi seperti ini. Ich möchte viel Deutsch lernen. Ya, yang awalnya posisi kedua adalah verben utama, ya. Kemudian kalau ada modal verben, maka modal verben lah yang menjadi posisi kedua. Ya, di sini modal verbennya yang ada adalah möchte contohnya. Ya, ich möchte, dia posisi kedua. Ya, viel Deutsch lernen. Lernen, ya, menjadi atau ada di akhir dalam kalimat, ya, benar-benar terakhir, ya, dan bentuknya bentuk infinitive verben. Jadi Hauptverben, kata kerja utamanya, ya, dia harus bentuk infinitif dan di akhir kalimat. Oke? Karena di posisi kedua diisi oleh modal verben. Regel yang ingat, der Infinitiv oder Hauptverben atau kata kerja utama steht immer am Ende, selalu ada di paling akhir atau berada di akhir kalimat. Oke? Bitte erinnern. Good, ya. So, ya, here is conjugates modal verben. Perubahan atau pengkonjugasian modal verb, ya, perubahan kata kerja modal, ya. Ada wollen yang sudah kita ketahui, ada 7. Wollen, sollen, müssen, dürfen, können, mögen, und möchten. Ya. Nah, kita fokus ke subjek ich, ya. Wollen menjadi ich will, ya. Kemudian sollen menjadi ich soll, müssen menjadi ich muss, dürfen ich darf, können ich kann, mögen ich mag, und möchten ich möchte. Ya, jadi
Untuk perubahan yang subjek ih ini dia berbeda sekali ya, tidak ada endung e sama sekali di sini. Ya, jadi benar-benar berubah. Oke, dan coba kalian sekarang perhatikan di sini ada subjek RZS juga ya. Perubahannya sama ya, seperti subjek ih. Ich will, RZS will, ich soll, RZS soll, ich müssen, RZS muss ya, sampai di modal verben terakhir ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa subjek i dan RZS untuk modal verben perubahannya sama bentuknya. Kemudian untuk do ya, kita lihat dari modal verben wills, solls, muss ya, muss, darfst, kannst, magst ya, möchtest ya. Endung st-nya tetap ditulis ya, atau tetap berlaku ya. Cuma memang verb stem-nya yang berubah ya, verb stem dari wollen menjadi will ya. Itu beberapa saja ya. Kemudian kita lihat di sini wir, ihr, sie plural und sie formal ya, paling bawah tuh. Nah, di sini subjek wir dan sie ya, sie plural und sie formal di sini konjugitas modal verbennya sama, bentuk perubahan kata kerja modalnya sama ya. Berlaku endung en ya, wollen, sollen, müssen, dürfen, können, mögen dan möchten ya. Jadi wir dan sie dia sama. Kemudian ihr di sini wollt, sollt, muss ya. Hati-hati di sini ada umlaut ya, tetap diikut sertakan karena stamnya juga ada umlaut müssen ya. Dürft, könnt, mögt dan möchten. Oke. Ya, jadi untuk subjek i, RZS pembentukan modal verbennya sama, kemudian bentuk wir dan sie dia pembentukannya juga sama. Oke, alles klar? Ya, Übung. Ya, di Übung. Oke. Nummer 1. Meine Mutter kocht sehr gut. Modal verben können. Ingat, pembentukan modal verben ya, dia ada di posisi kedua, in zweite Stelle ya. Wer will antworten? Oke, good. Genau. Meine Mutter kann sehr gut kochen. Kenapa di sini kann bukan können? Ingat ya, karena subjeknya adalah meine Mutter. Kalau kita rubah menjadi si meine Mutter, kita rubah menjadi personal pronomen, maka dia adalah sie feminin. Untuk sie feminin ya, perubahan können menjadi kann. Good. Weiter Nummer 2. Wir sprechen in der Klasse Deutsch. Modal verben dürfen. Die Antwort ist wir dürfen in der Klasse Deutsch sprechen. Wow, richtig. Ja, genau. Gut gemacht. Und jetzt die letzte. Nummer 3. Macht Hausaufgaben müssen. Subjek er, genau. Di sini menjadi die Antwort ist muss Hausaufgaben machen. Ya. Kenapa subjeknya maksud saya kenapa kata kerjanya muss? Ya, karena subjeknya adalah ya. Ya, dari modal verben müssen. Wow, super. Ya, good gemacht. Ya. Jadi pada video kali ini kita sudah mempelajari berapa banyak modal verben dalam bahasa Jerman ya, ada 7 ya pembentukannya. Kemudian bagaimana pembentukannya ya, pembentukan kalimat jika ada modal verben ya. Diingat seperti apa, posisi modal verben harus di posisi kedua, kemudian Hauptverbennya ada di posisi terakhir. Oke? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss, auf Wiedersehen. Danke.